So, hi guys. Hi guys, agaw nga mi. So, I will explain to them. So guys, when I got home, si Lukay di ay nag-make og comic book. So mo ni jang who did all this? Kinsa man nagpilit ani? You by yourself? Where did you get the paper? Where did you get paper? Oh, so mo ni comic book ni Lukay guys. And then Pinakauna kay tag 20 pesos. tag 20 pesos. So sa kinsa man galitong whoever is interested to buy your comic book, you're selling it for Tita. how much are you selling? 20. 20 sa mga mo palit. So, wa nga lagi nag-spelling imo nga bay. Wa may o. Oh, sige, basahan na imong comic book. Come on. The go. robot. Yes, I am the robot. So, you're the one who did the drawings and the story. You did all that. I am a robot. Why do we go Hi, Dad. charge? Because we robot. Do we go swimming? No. Why go electric? That way we not go swimming. Okay. Are you listening, my friend? His name is Harold. And his nickname is Harold Jacob. Next page. Okay. But the page should start here. This is the cover and the story should start here next time, okay? Na news kay Kianir ba? O ganahan. Agaw gamito na side kay kana. Oh. Kay di ko ganagyan na. Di ko gagyan na sa kitang dani. Oh. Kay Okay, next Wala page. ko What's the next page? Mag-write pa ka. So, what's the next story all about? Na di uban na yan na ubutang 1, 2, 3, Yeah, that's the page. But how do you spell page? The page is spelled like this way. The end. The page is spelled this way. Look, read na sand. What letter is this? R. The. R is like that. T. U. Page. P. So, P, sunod. Hoy, dara. A. Sunod. U. G. G. E. Oh, mo ni spelling sa page. You correct yourself kay para nainig mo yung look, you were running a comic book artist. Kabaw mo spelling page. Kibaw pa gadyo ko mo drawing og na yan na makoy magnet so aong kay tracing. So yan na ja. Wow. Agka na rang gunting agahong kini mo og notes nanindot. Yan na raw ra kipa bilang katong ja aw ki drawing. Oh. Yan na. I like this dong. Okay. So now you're going to write the page 2. Okay. What's the next? Up to page. When did you learn this? When did you decide to write a comic book? Because I want to sell for my mom. So kuan na jud ni? It's all the money. No, I'll give it to my mother if it's birthday. Oh, so magkuan kag money do. Ang isel sa kambang. Imong isel kay para na kay money i-give ni nanan? Hindi. For my travel? Yan na, gamay rag. Yan na, magpalit ko kang nay popcorn. Anja magbalik ja pag 30. Anja isa pa ka 30. Yan na kinsay ganahan. Unay magpalit maduha ingon ug kaya na ang yatag si bangko ja ihimo rag 1,000 ja pabayluan ang 20 pabaydo ag 1,000 sa bangko maadyo. Papel pa uban na sa kudong asa na nga bangko dong ha. Okay, sige, bye na guys. Bye, guys. Magsuwat pa siya. Kini mo sir. Kani kay ako rin nimo. Da kani ang kini mo pa. Which one is you use gunting? Gunting kana ilong. Oh, how about the eyes? What did you do to make the eyes? Magnet na circle. Oh.
agi dyan friend ko no na kay Nick. So how many books, how many comic book do you plan to write? Wow. Aron makasil ko. Hala 20 man eh. So tag 20. So 20 times 10. Ay, sa 20 plus 3 kisa 40. 40 plus 40 equals Times lalagi. 80. 80. Wow. So, 80 ang ihatag sa bangko. So, may mog na 150. Okay, 150. No. Hello. Hello, chicken. Sunod. Butan ako naghimo kag Hello. I'm tas apo. ayaw day kay Hello, Nana is writing a I'm- comic book. Georgia. Man, Inday, please, no, Mano is working. Oh, mamali di na. Why mo? Huwag mo palit. Tita, kay ganahan na nanindot ang mga story ako no. Oh, sige na, continue. Ingna ko nun, Continue. nindot ko nun eh. Yeah, I know. I know. Basta ka. Sige na, nibasa ba ako ganina? Sige na, go. Ako man yung kitiwas dan eh. I'm, you, your, friend. So, the end. Free. Na may, so, unsa lang, free. Nay, free and friend. and Ayun, tabo ni kay di ko kaget sa, friend. friend. Okay. Hello, I'm your friend. Uy, mali. Ako na. Ito man. Di ba? Okay nga na, hello friend, I'm your friend. Ingon no, look, na mamalin siguro. Wala, pwede naman na, hello. I'm your friend. Mali di ay. Oh, you're the author. So, di ko magbuot. You know. Basta nun, nan ba? Diya, og ka number 4 to 5 ug 6 na na yung mga drawing. O diya, yan na ba? Kang Yan na So, ba? ikaw na po yung mag-drawing. Yan na ba na yan na? Who will do the illustration? Ang tawag na nila dong illustration. Who will do the illustration, the drawings? Ikaw, gihapon. Diya na yung drawing mga box. Diya, magdagan-dagan ba siya? Diya na natagbo ni diya na katamak siya ay dangerous ba mo diya. Ug muhawa siya, mo electric siya ba? Mukirig. Diya, waray ni diya ning tamak. Oh, sige, so isuwat po na mo. Butang siya kang dakong bato. Diya, kang dakong bato diya na ginahinay ug yana. Diya kidali ug kang butang. Sorry. Acara ko ana, ikaw ra diha. Don't mind me, I'm just taking a video. Pag mo na Up to mas dugay. Up to 4 may. My friend go No, Manu is busy working on his comic book. You go to your daddy ka. good mo
Good morning. Hello, my friend. Good morning. My friend. Good morning, my friend. Ano po performance? Dugay agad ni nauman. Kanang usa dugay. Sige pakagting kung unsa imong isuwat. Di sa makadapit na nagsuwat. Nang page 1. Ay, kaningan, kalimot ko nga nito. Singan niya. Tagi ko kung singan ni Janan. Think. Maybe Podi. Hindi. Like. Gray. Kay Gray mag-robot. Gray. I love that name. That suits the name of the robot. Gray. I love that. Gray. 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 I love that name. Gray the robot. Mo ni story sa kang robot na alang ka na hero siya na ijang kitabang mga tao. Ijang og tibukad laog nay kang bata na kang robot ug makatama og kang nay katsilyo ay kanang nay bomba kay sa street kay damon namay kang mga robot sa mga China pero pod sa mga tao na marobot pa sila kang yan na mas dako pag China na robot unya nag-away so nagbulin sila kang mga atomic bomb pag makatamak og imong itanggal mo buto. Oh my God. That's so sad. Ijarang itabon si Jang na moingon na. Muputek. Hawa ijarang itabon si Jang na. O si Jang hawa. Unja kaingon si Jang na. Napaw na paggawas ni Jang na buto so na ijang ray na bili na naputod na yan eh. Oh, that's the reason for the drawing. Oh, Yeah, now I get kanang the na drawing. head, Okay, now. Okay, continue. Naputod ni Jang head. The robot. Yes, I am the robot. Gray. Gray the Okay. hero. And in my writing comic book era, I will buy that 20 pesos. Hero. The best gajudan dong. I really love it. Hello, my friend. Good morning, my friend. Good morning, my friend. Say title na ng book ng palito. Kang na gray the hero. The Hero Robot. Mm. Gray and answer book. I'm excited. Mabasa. Nandiyaw ka, masabot raman na ni mo kay yung kagun napoy kang yan eh. Sa number Uy, 3 to. mag-write po ka sa among love story ni tatay. Lagi katong isa, maghimo kog drawing. Ha? Pero mga square. Pero magiyan na katong na yan na imong kiss. Pag-kiss na mo, ang sabi nagnaw-ngaw. Pag-kiss ni tatay. Mura kag padung na ka di ka masugot og kiss ba? Habaw? Imo nang i-drawing og apil. Yan na. Yan na ako. Yan na ako. Murag di na kaganan mo kiss. Wow, siguro. Ag di mauwa ang kiss kay yan naman diretso na. Pagka narang excited ka ba mo, yan na pa ni kang nay. Nakaragan pong people ang kiss dito. Ikaw rin, ang kiss na ka dito si Muyab. Dagan ko. Mayroon si kang Charlie na
O kada ko raw, gaya ako manguyab og 5. Kay arang manguyab si Guwapa na para po na akong ganahan. Uy, wala ka na dito sa big boobs di ay. Charlie, Si di Japo, mo Charlie. talaga Oh, na. kaya mo Ganahan po siya. maglaway-laway man sa dugo og makakitag na dakong boobs. Hindi ka mo gito Miyana mag-ingat na na ba? compete ni Charlie Dana. Kuya nagi siya, ang dugo na diyang ilong kaya lang kagwapa. Moingon na ako. Agay mo din kalaban si Charlie sa Oh. girls. Dili si Teo, kadi mo siya Uy, mag-video. Ngayon mo sa Teo. Si Teo, di sa magminjo ka Ako magninjo ko aron magsige ko ka pakita song nay bata og di mo mang eskwela, di mo na ako pa cellphone nun. Pag eskwela ka jud kay na ako'y amigo ay katungong igsuon si Tiyo sige ra ka Lubax unja arang bright food pero sige ra cellphone na wa magini magduwa na ko og murarag si Ja O sa nag-travel mo, wa si Jan nakig-play ni mo? Kaya sige lang si Kaya Jaog. ilira, si Jare only friend na ko. Si Kuya Eli, medyo po imong best friend original, no? Di kita mo Kuya Eli, were you happy? Nas, ako lagi kang inan tita, uban lagi kuya. Kaya aron Okay. duwa gong friend ba? Kung kay ijang family kay Torman yan to, mingaw po sa ijang ducks, ijang chicken, maglaw po sa Kuya Eli, ijang chicken. Di, nang unsay gong nay excited part. Oh. Tagon ko tatay si mo bibidak. Oh my God! Ko, kang nay duha ka Pero who buo. will take care of it? I don't expect me to take care of your duck. Kisa At mo take aw care. mangibutang sa saksak, maghimo ko pa. Kisa may mga to. O, Kay da- magpalaw. Ako. Aw. Magdako. Abi na ako. Aw sa mintuhon aron di mo musuksok ang imong naipad na dako pero nailawom. Aron unja magbutang ko gisda aron mukaon. Aron sila ray muhan ba o kadako nila. Unja magbutang ko. Oy, I heard lagi nga you have another cousin friend that you love. Katong nag-teach ni mo dance. What's his name? Dance Nag-teach ni mo dance nga to. sa Another cousin. Isa my name sa mong other cousin nga naggipa-dance kag TikTok. See? Kisa man. Wala kita pa. See? si Kuya? Kuya. Sa man? Kasi ito kalimutan ko. Kalimutan ko. Kadlong si kanang nay. Kisa tong nga na ipadance kong TikTok. Limot mo ko. Si Is it Kuya Miles? oh kay Mas. Nanilalagi ka? Nag-dance mi katong kaling Narira. galing. Katong tinggaling. Narira lagi nga rin. Tinggaling Nari. galing. Hapit lagi na igo. Anhi lagi. Aurang kiyan to sagsakit. Hapit ko na igo sa yan na ako naging. Oh, sige. Sige na. Hey, excuse me, privacy. Good. Go up mo to, tatay ka. Nagahagpak man sa ti. Kaki. So, pintal to. Di ako laging pa-utruhan yun ni Makmak. O katong glossy na. Di kaya sa kainit ang semi-gloss. Mura sa manggupak. Ay, What's the next story? Oh, Adyo sa ti. Nag-video ko rin dyan. Every ba everybody. Good morning, everybody. Good morning, Nana and Tata. Ako story sa robot. Friendly na yung robot. Wait, girlfriend. Basta. Gusto na isi a friendly robot or a bully robot? Di, Adyo sa, excited sige ko. na. Kay ako Sige. bitaw mapalitan na. Sige na. Gusto ko yung mapalitan na. Good job. Humana sa Grey's Anatomy.